بعد تحميل تطبيق مسار تلميذ من بلاي ستور، أنقر على رمز التطبيق. في الشاشة الموالية أسجل رمز مسار الخاص بي في منطقة البريد الإلكتروني، ثم أدخل كلمة السر في المنطقة المخصصة لها. بعد ذلك أضغط على زر تسجيل الدخول لكي أتمكن من الاستفادة من خدمات تطبيق مسار تلميذ. يتم الضغط على زر جدول الغياب لمعرفة الغيابات خلال الحصص المقررة في اليوم الذي يتم الضغط عليه. عند الضغط على زر الواجبات المنزلية، يمكنني الاطلاع على الواجبات المنزلية ومحتواها المنتظر مني إنجازها عند اليوم الذي أنقر عليه. تمكنني خدمة دفتر النصوص من معرفة الأنشطة الدراسية المنجزة خلال كل يوم يتم الضغط عليه. تمكنني خدمة النتائج من كشف عام للمسار الدراسي من خلال جميع المحطات والمعدلات العامة المحصل عليها في كل مستوى دراسي. عند النقر على المستوى الدراسي، يمكن التعرف على جرد تفصيلي للنقط المحصل عليها في الدورة الأولى والثانية ثم الحصيلة. وفي السنوات الإشهادية، التعرف على نقط الامتحان الجهوي أو الوطني أو المحلي. أضغط على زر جدول النقط للاطلاع على مجموع النقط المتاحة حاليا لكل مادة مقررة. وللكشف التفصيلي أنقر على اسم المادة لعرض نقط الفروض والأنشطة المندمجة المنجزة خلال الدورة الأولى والثانية. كما يمكنني الضغط على الزر حسب التواريخ لعرض وقراءة نقط الفروض حسب العد التنازلي لتواريخ إنجازها. تسمح لي خدمة الامتحانات من التعرف على الجدول الزمني للامتحانات في المواد المقررة خلال اليوم الذي يتم الضغط عليه. تسمح لي خدمة استعمال الزمان من الاطلاع على الجدول الأسبوعي للحصص وكذا القاعة المخصصة عند النقر على كل حصة. Après avoir chargé l'application Massar Élève depuis Play Store, je clique sur l'icône de l'application Massar Élève. Sur l'écran suivant de connexion, je saisis le code de Massar Élève dans la zone email, puis le mot de passe dans la zone mot de passe, puis je clique sur Login. Après chargement, j'accède à l'espace de service de Massar Mobile. Pour consulter mes absences ou séances passées, je clique sur le bouton Absence. Sur l'écran suivant, je clique sur un jour pour dérouler la liste des cours dans lesquels je me suis absentée éventuellement. En cliquant sur le bouton Devoir maison,
je peux m'informer sur les devoirs à réaliser par matière par un simple clic sur le jour de remise. Après un clic sur le bouton cahier de texte, je peux accéder aux détails sur le contenu enseigné pendant un jour du calendrier scolaire. Je clique sur le bouton bulletin pour consulter mon parcours scolaire et ma moyenne générale à chaque niveau. Pour consulter le bulletin scolaire de chaque niveau, je clique sur ce dernier. Sur le prochain écran, je peux afficher mon résultat du premier semestre, deuxième semestre, mon bilan global et le régional ou le local pour les années certifiantes. Je clique sur le bouton Notes pour accéder aux notes disponibles pour chaque matière enseignée. Après un simple clic sur une matière de mon choix, je pourrai obtenir plus de détails sur mes notes des activités intégrées et contrôles, aussi bien du premier semestre que le deuxième. J'ai la possibilité d'afficher mes notes par ordre chronologique après un clic sur le bouton par date. Pour m'informer en continu sur les dates des examens, je clique sur le bouton Examen. Sur l'écran suivant, je choisis un jour du calendrier scolaire pour lister éventuellement les examens programmés pendant les séances de ce jour. Pour m'informer de tout changement éventuel sur mon emploi du temps, je clique sur le bouton Emploi du temps. L'écran suivant présente la programmation hebdomadaire de matière et la salle du cours.